100 puta vam govorim, nemojte ovo, nemojte ono. Nemojte tražiti krivca u jednoj namirnici, nemojte praviti kult od dijete, nemojte se ponašati kao da je vaše tijelo pokvareni uređaj koji treba reset. I ništa, vi opet isto. Svake godine je novi neprijatelj. Juče mast, danas šećer, sutra hljeb, prekosutra gluten, a tijelo stoji sa strane i gleda vas kao ljudi, jel se vi sprdate sa mnom? Zato danas nećemo pričati šta ne treba. Danas ćemo pričati šta se tačno dešava u vašem tijelu kad prestanete raditi određene gadosti koje ste normalizovali. Ne motivacija, ne Instagram savjeti, ne meni je ovo pomoglo. Fiziologija, hormoni, jetra, mozak. Ono što se stvarno dešava, čak i kad vi mislite da radite zdravu stvar. I krećemo od najvećeg neprijatelja modernog čovjeka. Hljeba. Te kriminalne organizacije od brašna, koja je po internetu kriva za sve. Od stomaka do loših brakova. Šta se tačno dešava u tijelu kad prestaneš jesti hljeb? E pa kad prestaneš jesti hljeb, prva stvar koja se desi nema ama baš nikakve veze sa mršavljenjem. Nema veze sa mastima, nema veze sa čišćenjem organizma. Prva stvar koja se desi je pražnjenje glikogena. Ugljikohidrati iz hljeba se u tijelu ne pretvaraju odmah u mast, kako internet voli da laže. Oni se prvo skladište kao glikogen u jetri i mišićima. Glikogen je kao rezervoar brze energije. I sad pazi ovaj detalj koji niko ne voli spominjati. Svaki gram glikogena veže 3 do 4 grama vode. Kad izbaciš hljeb, glikogen se troši. Kad se glikogen troši, voda se izlučuje i vaga padne brzo, dramatično. I ti staneš na vagu, pogledaš broj i kažeš, eto vidiš, rekao sam ja da je hljeb problem. Nije. Ispustio si vodu. Kao kad ispustiš gumu pa misliš da si kupio lakši auto. U prvim danima mnogi kažu da se osjećaju lakše. Manje nadutosti, manje težine u stomaku. I to je realno. Ali ne zato što je hljeb otrov, nego zato što su prije jeli previše bijelog hljeba uz sve ostalo. Uz meso, uz krompir, uz sos, uz stres, uz 2 sata sna. Hljeb tu ispadne žrtveno jagnje. Ali paralelno s tim u tijelu se pali alarm. Mozak je organ koji najviše voli glukozu. Kad mu ti naglo smanjiš dotok, on ne kaže bravo, zdravo živiš. On kaže opasnost, nestašica i šta se dešava? Raste kortizol, hormon stresa. Apetit se pojačava. Razdražljivost raste. Koncentracija pada. I onda ljudi kažu, ma to je samo kriza, to znači da dijeta radi. Ne, to znači da si zbunio tijelo. A ako nemaš jasan plan, čime nadoknađuješ energiju, vrlo brzo se desi ono što niko ne voli priznati. Počneš se prejedati sa drugim stvarima. Sirevi, suhomesnato, orašasti plodovi, fit, grickalice, kalorije se vrate samo bez kore. I onda imaš čovjeka koji ne jede hljeb, a unosi više kalorija nego ikad. Dugoročno, kod ljudi koji nemaju celijakiju ili pravu intoleranciju na gluten, izbacivanje hljeba ne donosi nikakvu magičnu metaboličku korist. Ako se nešto popravilo, popravilo se zato što si smanjio ukupni unos kalorija. Ne zato što si pobijedio neku demonsku namirnicu. Još jedna stvar koju ljudi ne vole čuti. Hljeb sam po sebi ne diže šećer problematično, ako se jede u normalnoj količini i u sklopu obroka. Problem nastaje kad je hljeb baza svakog obroka, plus grickanje između, plus stres, plus loš san. Tijelo ne pamti da si izbacio hljeb. Tijelo pamti koliko energije unosiš i u kakvom si stanju. Zato ljudi često dožive isti scenarij. Prvih mjesec dana super, onda stagnacija, onda nervoza, onda povrat kilograma i onda nova dijeta. Jer nije riješen uzrok. Riješen je samo simbol. Deda Đuro je jeo hljeb cijeli život, ali je radio, spavao i stajao kad je sit. Baba je pravila hljeb, ali nije jela u ponoć iz dosade. A bivša, ona je izbacila hljeb, ali nije izbacila gluposti. I eto gdje smo sad. Zaključak ove stavke nije da trebaš jesti hljeb bez kontrole. Zaključak je da hljeb nije problem koji misliš da jeste. Problem je količina, kontekst i haos oko hrane. Izbaciš li hljeb, a ostaviš haos, ništa nisi uradio. Izbaciš li haos, hljeb prestaje biti tema. A šta se tačno dešava u tijelu kad prestaneš jesti gluposti, generalne gluposti? E sad, dolazimo do dijela gdje se tijelo prvi put stvarno obraduje. Ne aplauz, ne vatromet, ali ono tiho. Aha,
Znači, prestao si me sabotirati. Jer kad prestaneš jesti gluposti, ti ne izbacuješ jednu namirnicu, ti izbacuješ haos. Prvo da razjasnimo šta su gluposti. To nisu hljeb, krompir, riža, pasulj. Gluposti su ultraprocesirane stvari koje su dizajnirane da te ne zasite. Hrana iz kesice, kutije, flaše sa reklamom koja ti obećava sreću. Kombinacija šećera, rafinisanih ugljikohidrata, loših masti i aditiva koja udara direktno na mozak, ne na glad. Kad to jedeš, u tijelu se dešava stalni hormonalni ringišpil. Inzulin skače pa pada, glukoza skače pa pada i svaki put kad padne, mozak paniči, traži još. Ne zato što si gladan, nego zato što si bio prebrzo nahranjen pogrešno. Kad prestaneš jesti gluposti, prva velika promjena je stabilizacija inzulina. Hrana sa vlaknima, proteinima i prirodnim mastima se vari sporo. Glukoza ulazi u krv postepeno. Nema naglog šusa. Nema naglog pada. To znači da hormoni gladi i sitosti, leptin i grelin, konačno dobiju šansu da rade svoj posao. I onda se desi čudo koje ljudi ne očekuju. Glad postane jasna. Ne ona nervozna, ne ona iz dosade, ne ona mora nešto slatko. Prava glad. A još veće čudo, sitost se osjeti. Ljudi prvi put u životu stanu jer su siti, a ne jer je tanjir prazan. Druga velika stvar koja se dešava je u crijevima. Ultraprocesirana hrana sadrži emulgatore, aditive i rafinisana ulja koja konstantno iritiraju crijevnu sluznicu. Kad to izbaciš, crijeva se smiruju, barijera se popravlja, manje nadutosti, manje gasova, stolica se normalizuje. Ljudi kažu, ne znam šta mi je, ali lakše mi je. Naravno da ti je lakše. Prestao si sipati benzin na vatru. Dalje, upala u tijelu se smanjuje. Ne preko noći, ne sad spektakularno, ali mjerljivo. Ultraprocesirana hrana drži tijelo u stalnom niskom stepenu upale. Kad to prestane, imunni sistem se smiri, zglobovi manje bole, koža se često popravi. Ne zato što si detoksikovao organizam, nego zato što si prestao da ga iritiraš. Četvrta stvar, energija se izravnjava. To je dio koji ljude zbuni. Nema euforije, nema wow momenta. Nema osjećaja da si na raketnom gorivu. I ljudi kažu, ne osjećam ništa posebno. E pa upravo to. To ništa posebno je normalno stanje. Bez skokova, bez padova, bez potrebe za kafom svaka 2 sata. Peta stvar, mozak se smiri. Hrana puna šećera i aditiva udara na dopaminski sistem. Naviknete na stalnu stimulaciju. Kad to izbaciš, prvih dana ti je dosadno. Hrana ti nije zanimljiva. I ljudi misle da nešto nije u redu. Nije. Dopaminski sistem se resetuje. Hrana prestaje biti zabava. Postaje gorivo i sad dolazimo do dijela gdje ljudi naprave pogrešan zaključak. Kažu, izbacio sam gluposti i ne jedem puno, znači mogu sad malo da se opustim. I onda se gluposti vrate i tijelo odmah reaguje, jer nije zaboravilo. Samo je dobilo pauzu. Kad prestaneš jesti gluposti, tijelo ne mršavi zato što si na dijeti, nego zato što više ne mora braniti haos. Nema stalnog inzulina, nema stalne gladi, nema stalne upale. Metabolizam ne ubrzava magično, on se normalizuje. Deda Đuro nije znao šta je ultraprocesirano, ali nije jao iz kesice. Baba nije znala za inzulin, ali nije jela između obroka reda radi. A bivša, ona je izbacila hljeb, ali je ostavila gluposti. I nikad joj nije bilo jasno zašto joj ništa ne radi. Zaključak ove priče je jednostavan i brutalan. Kad prestaneš jesti gluposti, tijelo ne moraš nagovarati da se popravi. Ono to uradi samo. Ti mu samo prestaneš smetati. A sada, šta se tačno dešava u tijelu kad izbaciš šećer, a ostaviš stres? Ovo je omiljena disciplina modernog čovjeka. Izbaciti šećer, a zadržati život koji te melje. Ne jedeš kolače, ali jedeš živce. Ne piješ sok, ali piješ 3 kafe i jednu brigu na svakih sat vremena. I onda ponosno kažeš, izbacio sam šećer. Tijelo te gleda i pita, dobro, a kad planiraš prestati paničiti? Da krenemo od početka. Kad izbaciš dodatni šećer, prva stvar koja se stvarno dešava jeste olakšanje za jetru. Fruktoza iz šećera se gotovo isključivo metabolizira u jetri. Kad je ima previše, jetra je pretvara u mast. Zato ljudi sa visokim unosom šećera često završe sa masnom jetrom, iako ne jedu masno.
Kad izbaciš šećer, jetra dobije pauzu. Manje fruktoze znači manje stvaranja masti u jetri. Kod nekih ljudi se poprave enzimi jetre. Smanji se masna infiltracija i opšti osjećaj težine. Glukoza u krvi postaje stabilnija. Manje naglih skokova, manje naglih padova i to je realna mjerljiva korist. Ali, i sad dolazi ono ali koje internet preskoči. Ako stres ostane, tijelo se ponaša kao da šećer još uvijek postoji. Zašto? Zato što kortizol, hormon stresa, radi vrlo sličnu stvar kao šećer. On govori jetri, izbaci glukozu u krv. Treba nam energija, jer tijelo misli da si u opasnosti. Ne zanima ga što ti opasnost se zove rok, šef, kredit ili WhatsApp grupa. Ako si konstantno pod stresom, šećer u krvi može biti povišen i bez jedne čokolade. Inzulin mora reagovati, apetit raste, posebno želja za brzom energijom. I onda ljudi kažu, ne jedem slatko, a stalno mi se jede nešto. Naravno, nisi riješio uzrok, samo si promijenio uniformu problema. Prvih 7 do 10 dana bez šećera često dolazi i takozvana šećerna kriza. Umor, razdražljivost, glavobolja, osjećaj praznine. To nije detoks. To je dopaminski sistem koji se buni. Šećer stimuliše centar nagrade u mozgu. Kad ga nema, mozak kaže, alo, gdje je moj brzi užitak? Ako si pod stresom, taj osjećaj se pojačava i zato ljudi pucaju. Ne zato što su slabi, nego zato što su preopterećeni. Kad se međutim smanji stres, dešava se prava promjena. Parasimpatički nervni sistem preuzima. Varenje se poboljšava, inzulin radi efikasnije, potreba za slatkim se smanjuje spontano. Ljudi prvi put u životu mogu pojesti nešto slatko i stati. Ne zato što broje kalorije, nego zato što mozak više ne traži utjehu. Još jedna važna stvar. Stalni stres povećava inzulinsku rezistenciju. To znači da ćelije slabije reaguju na inzulin i onda tijelo mora lučiti još više inzulina. Krug se zatvara. Izbacivanje šećera bez smanjenja stresa često ne prekida taj krug. Zato imaš ljude koji kažu, ne jedem slatko, a ne mršam. Pa nećeš, jer tijelo nije glupo. Ono gleda kompletan kontekst. Gleda san, gleda nervni sistem, gleda da li si stalno u fight or flight režimu. Deda Đuro je jeo šećer u kafi, ali nije imao notifikacije, rokove i paniku 24 sata dnevno. Baba je pravila kolače nedeljom, nije živjela u stanju stalne uzbune. A ona je izbacila šećer, ali nije izbacila stres. I sad se čudi što joj se jede sve drugo. Dakle, izbacivanje šećera pomaže, ali smanjenje stresa mijenja igru. Ako izbaciš šećer, a ostaviš stres, dobiješ frustraciju. Ako smanjiš stres, šećer izgubi moć nad tobom. A šta se tačno dešava u tijelu kad kreneš trenirati? Ovo je trenutak kad ljudi imaju najveća očekivanja i najmanje strpljenja. Kreneš trenirati i misliš, eto sad sam riješio stvar. Kupio si patike, uplatio članarinu, oznojio se, gotovo. Tijelo će sad po automatizmu da se dovede u red. Kao Windows kad klikneš restart. E pa neće. Kad kreneš trenirati, prva stvar koju moraš shvatiti je da trening nije nagrada, nego stres. Dobar stres, koristan stres, ali stres. Svaki trening je kontrolisano oštećenje. Mišići se mikro oštećuju, zalihe energije se troše, nervni sistem se aktivira. Tijelo ne kaže bravo, tijelo kaže dobro, šta se sad dešava? Prva konkretna promjena u tijelu je pražnjenje glikogena. Tokom treninga, posebno ako ima snage ili intervala, trošiš ugljikohidrate iz mišića, zato se poslije treninga osjećaš ispuhan. Ne zato što si sagorio mast, nego zato što si ispraznio brzu energiju. I tu ljudi prave prvu grešku. Misle da je taj osjećaj dokaz da su utopili salo. Ne. To je dokaz da si potrošio gorivo. Druga promjena je aktivacija nervnog sistema. Trening, posebno intenzivan trening, aktivira simpatički nervni sistem. Onaj za akciju, borbu, napor. Puls raste, krvni pritisak raste, hormoni stresa se luče u kontrolisanoj mjeri. To je normalno i potrebno. Problem nastaje kad ljudi misle da je više uvijek bolje. Pa treniraju kao da bježe iz zatvora svaki put. Treća stvar, povećana osjetljivost na inzulin. Ovo je jedna od najvećih koristi treninga. Nakon treninga, mišići su gladni energije i glukoza lakše ulazi u ćelije. To je razlog zašto trening pomaže regulaciji šećera u krvi i smanjuje rizik od inzulinske rezistencije. Ali,
I ovo je bitno. Taj efekat traje ograničeno vrijeme. Trening nije čarolija za 24 sata. To je prozor. 4. promjena. Mikroupala. Trening izaziva lokalnu upalu u mišićima. To je signal tijelu da se adaptira, da ojača, da se pripremi za sljedeći put. Bez tog signala nema napretka. Ali ljudi često čuju riječ upala i misle da je to loše. Nije. Nije uvijek. Nije kad ne pretjeraš. Problem je kad tijelo nikad ne dobije priliku da tu upalu sanira. 5. stvar. Psihološki efekat kontrole. Trening daje osjećaj da radiš nešto i to je moćno. Ljudi se osjećaju disciplinovanije, motivisanije, sigurnije. Ali tu leži zamka. Taj osjećaj kontrole često zamijeni stvarne promjene. Ma treniram, ja mogu pojesti ovo. Ma ja treniram, mogu preskočiti obrok. Ma ja treniram, zaslužio sam. Onda se desi paradoks. Čovjek trenira redovno, a tijelo stoji. Ili čak ide nazad. Zašto? Zato što trening sam po sebi ne popravlja haos. On ga samo privremeno maskira. Još jedna važna stvar. Trening ne sagorijeva onoliko kalorija koliko ljudi misli. Sat vremena treninga može potrošiti 300 do 600 kalorija, zavisno od intenziteta. To je jedan ozbiljniji obrok. Jedan. I sad dolazi klasična greška. Ljudi treniraju sat vremena pa nagrade sebe hranom od 1000 kalorija. I čude se što se ništa ne mijenja. Trening također povećava apetit. To nije slabost, to je biologija. Tijelo traži nadoknadu. Ako ne postoji struktura, taj apetit ide tamo gdje je najlakše. Brzo, slatko, masno. I onda imaš situaciju gdje neko trenira, a jede više nego prije treninga. Još jedan mit. Trening topi mast. Ne direktno. Trening šalje signal tijelu da mu treba snaga, izdržljivost i adaptacija. Da li će tijelo koristiti mast kao gorivo zavisi od konteksta, energetskog balansa, hormona, oporavka. Trening je okidač, a ne izvršilac. I sad dolazimo do dijela koji ljudi ne vole čuti, ali moraju. Ako treniraš, a ne regulišeš ishranu, tijelo neće imati materijal za adaptaciju. Ako treniraš, a ne regulišeš spavanje, tijelo neće imati vrijeme za adaptaciju. Ako treniraš, a živiš u konstantnom stresu, trening postaje još jedan stresor, ne rješenje. Deda Đuro je radio fizički posao cijeli život. To je bio trening. Ali je jeo, spavao i imao ritam. Baba se kretala svaki dan, ali nije živjela u haosu. A bivša, ona je trenirala 3 puta sedmično, ali je mislila da je to čarobni štit od svih ostalih gluposti. Trening je moćan alat, ali samo alat. Ako ga staviš u haotičan život, on neće popraviti haos. Ako ga uklopiš u uređen sistem, on mijenja tijelo, glavu i energiju. Trening nije rješenje, trening je pojačivač onoga što već radiš. Šta se dešava kad prestanemo konzumirati meso? Na Balkanu. Trenutak kad kažeš da ne jedeš meso. To je kao da si rekao da ne navijaš ni za koga. Ljudi te gledaju s mješavnom zabrinutosti i sumnje. Mi ne jedemo meso. Ne idete meso? Ne. Ne idete meso? Kako na noga stojite? Dobro, a od čega ti živiš? Kao da će ti se mišići raspasti u roku od 3 dana, a krv pretvoriti u sok od koprive. Pa, hajde da vidimo šta se stvarno dešava sa tijelom kad izbaciš meso. Ne ideologija, ne etika, biologija kod većine ljudi. Prvi efekat je prilično banalan. Pojedu manje kalorija, a da toga nisu ni svjesni. Ne zato što je meso krivo, nego zato što se meso kod nas rijetko jede samo. Ide uz hljeb, ide uz krompir, sos, masnoću, porciju, da se najedeš. Kad prijeđeš na biljnu hranu, tanjir postaje veći, ali energetski lakši. Vlakna te zasite prije nego što se prejedeš. Želudac se napuni. Hormoni sitosti se jave i tijelo kaže dosta. Zato mnogi vegetarijanci izgube na težini već bez ikakve dijete. Ne zato što su pametniji, nego zato što je biljnu hranu teže prejesti nego ćevape s kajmakom. Čista fizika. Druga stvar koju ljudi često primijete je promjena u holesterolu i pritisku. Kad izbaciš meso, posebno crveno i prerađeno, često se smanji unos zasićenih masti. Krvni sudovi to vole. LDL holesterol često padne. Srce dobije malo lakši posao. Ovo nije alternativna medicina, ovo je jedan od rijetkih dijelova nutricionizma gdje se nauka stvarno slaže. Crijeva se također često jave sa hvala.
Više biljaka znači više vlakana, a vlakna su hrana za dobre bakterije. Stolica se reguliše, nadutost se kod mnogih smanji, probava postane predvidljiva. Ne kod svih, ali kod velikog broja ljudi. Posebno onih koji su ranije živjeli na mesu, bijelom hljebu i malo povrća reda radi. I sad dolazimo do dijela gdje se priča obično prekida na Instagramu. Ali ovdje nećemo stati. Meso nije samo meso. Ono je koncentrisan izvor proteina, željeza, cinka i vitamina B12. Kad ga izbaciš, tijelo ne dobije automatsku zamjenu. Ako samo prestaneš jesti meso, a ne razmišljaš čime ga mijenjaš, vrlo lako možeš završiti umorniji nego prije. Ne odmah, nego polako. Manje snage, sporiji oporavak, magla u glavi. Vitamin B12 je posebna priča. On praktično ne postoji u biljkama u aktivnom obliku. Bez suplementa ili obogaćenih namirnica, deficit je skoro siguran. A B12 nije vitamin za nokte i kosu. On je vitamin za nerve i mozak. Njegov manjak ne izgleda dramatično, ali zna biti podmukao. Željezo je druga zamka. Biljno željezo se slabije apsorbuje nego ono iz mesa. To ne znači da vegetarijanac ne može imati dovoljno željeza, ali znači da mora znati kombinovati hranu. Ako ne zna, energija padne, a krivac se traži svuda osim u tanjiru. I sad dolazimo do najveće greške. Ljudi izbace meso i zamijene ga bijelim brašnom, šećerom i ultraprocesiranom veganskom hranom. Veganska kobasica, veganski burger, veganski kolač, sve bez mesa, ali s kalorijama, solju i aditivima. I onda kažu, vegetarijanstvo mi ne prija. Ne prija ti haos, brate, ne biljke. Vegetarijanska ishrana može biti izuzetno zdrava. Može smanjiti težinu, poboljšati krvnu sliku, rasteretiti srce i crijeva. Ali, samo ako je plansko stanje, a ne improvizacija. Bez plana, vrlo lako postane nutritivno siromašna i tijelo to kad tad naplati. Deda Đuro je jeo meso, ali ne svaki dan i ne bez mjere. Baba je jela povrće stalno, ali nije izbacivala čitave grupe hrane iz hira. A bivša je postala vegetarijanka jer je čula da je zdravo, ali nije znala zašto. Pa joj nikad nije bilo jasno zašto nema energije. Šta se tačno dešava u tijelu kad izbaciš masno? Ovo je jedna od najstarijih zabluda modernog zdravlja. Ako izbaciš masno, riješio si stvar. Masno je krivo, masno goji, masno ubija. I onda ljudi krenu jesti lagano. Suho meso bez masnoće, jogurte bez masti, sireve bez ukusa, šunka sa 0% masti, salate bez ičega, ali s 3 kašike šećera negdje sa strane. Tijelo to gleda i pita, pa dobro, a čime planiraš da me pokrećiš? Kad izbaciš masno iz ishrane, prva stvar koja se desi je da sitost nestane. Masnoća usporava pražnjenje želuca. Ona daje obroku težinu. Kad je nema, hrana brzo prođe. Ti si pojeo, ali nisi sit. I onda se vrlo brzo javi glad. Ne prava glad, nego ona nervozna, stalna, dosadna glad zbog koje stalno nešto tražiš. Druga stvar koja se desi je da hormoni počnu škripati. Masnoće nisu samo kalorije, one su gradivni materijal za hormone. Bez dovoljno masti u ishrani, tijelo teže proizvodi polne hormone, hormone sitosti, pa čak i neke signalne molekule koji utiču na raspoloženje. Kod nekih ljudi se to vidi kao pad libida, promjene raspoloženja, razdražljivost. Kod drugih kao stalni osjećaj da nešto ne štima. Treća stvar, vitamini se ne apsorbuju kako treba. Vitamini A, D, E i K su topljivi u mastima. Ako nema masti, nema ni njihove dobre apsorpcije. Možeš ti jesti salatu do sutra, ali bez masnoće u obroku, tijelo iz nje neće izvući ono što misliš da hoće. To je kao da kupiš kartu, ali ne uđeš u autobus. Još jedna stvar koju ljudi ne povezuju odmah. Kad izbaciš masno, često nesvjesno povećaš unos ugljikohidrata. Jer tijelo traži energiju. A gdje je najlakše nađe? U brzom šećeru. I onda imaš čovjeka koji ne jede masno, ali jede stalno. Hljeb, krekere, peciva, voće bez mjere, malo slatkog da dođe sebi. Inzulin stalno radi, mast se ne topi, često se čak i povećava. I sad dolazimo do ključne ironije. Ljudi izbacuju masno da bi smršali, a završe stalno gladni, nervozni i s još većom obsesijom hranom. Jer masnoća nije bila problem. Problem je bio višak kalorija i loše kombinacije. Naravno, ovo ne znači da treba jesti masno bez kontrole. Niko ne kaže da se kupaš u ulju. Ali prirodne masti, maslinovo ulje, orašasti plodovi,
Sjemenke, masna riba, jaja. Tijelu daju signal nahranjen si. Taj signal je ključan. Kad imaš razumnu količinu masti u obroku, apetit se smiruje. Obrok traje duže, nema potrebe za stalnim grickanjem. Hormoni sitosti rade kako treba. I paradoksalno, tada je lakše kontrolisati težinu nego kad jedeš light sve. Masnoća nije neprijatelj. Neprijatelj je višak, haos i pogrešna kombinacija. Kad izbaciš masno, tijelo ne postane zdravije. Postane gladnije, nervoznije, izbunjenije. Sad, šta se tačno dešava u tijelu kad počneš spavati redovno i dovoljno? Kad počneš spavati kako treba, tijelo prvi put nakon dugo vremena shvati da nisi u ratu. I to je ključna stvar koju ljudi ne razumiju. Loš san za tijelo nije malo sam umoran, nego signal da nešto ozbiljno ne valja. Zato se ponaša defanzivno, čuva energiju, čuva mast. Držite stalno malo napetog, malo gladnog, malo nervoznog. Onog trenutka kad san postane redovan, tijelo spušta gard. Nema vatrometa, nema truba, ali se nešto tiho promijeni u pozadini. Probaj. Glad više nije histerična. Nije ona glad koja te tjera da jedeš jer si nervozan ili jer ti je mozak prazan. Počinješ osjećati razliku između gladan sam i dosadno mi je. Šećer u krvi prestane da pravi haos. Ne skače kao lud, ne pada u rupu iz koje traži čokoladu, sok i još jednu kafu. Ćelije ponovo počnu slušati inzulin. Energija postane ravnija, ne euforična, ali pouzdana i ljudi to često opisuju kao ne znam, ali nekako sam stabilniji. Tokom dobrog sna, tijelo radi stvari koje ti ne vidiš, ali itekako osjetiš. Popravlja se tkivo, smiruje se upala, luči se hormon rasta, koji nije hormon za bodybuildere, nego hormon za oporavak, metabolizam i korištenje masti. Zato se nekima tijelo počne mijenjati i bez promjene ishrane. Ne zato što san topi mast, nego zato što više ne sabotira sve ostalo. Mozak se ponaša isto. Kad ne spavaš, on radi u režimu preživljavanja. Impulsivan si, donosiš brze odluke, jedeš brze stvari. Kad spavaš, mozak ima kapacitet da kaže ne treba mi sad ovo. Fokus se popravi, tolerancija na stres poraste, a potreba za nagradom kroz hranu oslabi. Ne zato što si disciplinovan, nego zato što nisi iscrpljen. I tu ljudi naprave grešku u razmišljanju. Kažu, ma dobro, spavam loše, ali jedem zdravo i treniram. Tijelo to ne vidi tako. Bez sna, ishrana i trening rade sa ručnom podignutom. Sa snom, ista ishrana i isti trening odjednom počnu davati rezultat. Kao da si skinuo uteg koji nisi ni znao da nosiš. San nije pauza u životu. San je servisni interval. Bez njega sve ostalo se troši brže i radi lošije. A sa njim, tijelo prestane da se brani i konačno počne sarađivati. Eto, dragi moji, to je bilo to. Naučili ste šta se sve desi sa tijelom kad prestaneš raditi gluposti. Ali zato kad počneš pratiti kanal Dr. Zdravka Drena i kad počneš lajkovati videe i ostaviti pokoji komentar, i tad dolazi do promjena. Ajde u zdravlje.